So, Okay. store discussion for SMM. So, branch and square attendees ko si Ma'am Sara and si Rhea. Then, wala akong mail at saka RC. So, yung message si Sir RC, unang-una is follow procedure, avoid mistake. And second place, display, detailed and improve. Then, pinag-ibig yung mga player concern, yung mga mali na pagkakalagay ko. Then, sa warehouse, delivery schedules Wednesday sa atin. Sa warehouse, request inventory, KIT dry kit parang yellow, HSS small medium. Then, KIT colors lightness, medium and 2XL. And KIT premium cotton, XL small. So, sa face out items natin is Parsi Brand, SC polycotton jacket, CDC round neck, and then raglan color, and then SC cotton. So, sa new arrival natin, meron tayong business sleeves, and then meron tayong planner na merong iba't ibang kulay. So, meron tayong mga slow moving sa canvas, import bag, PVC pan, round foldable pan, and Pan with handle. with handle. So, dito naman po. Yung meron pa tayong sa website ko na Draper. So, meron siyang new design po. Then, sa recommendation for promo ko is meron po tayo sa bawat store na dapat may promo. Yeah. Sa atin yung may promo tayong 199 Then, sa ORM, sa TATs, meron silang plain dry fit jacket. So, yung promo nila dun is 15% off and then premium promo. Then, sa mga ads and promo natin sa mga TV ads, sa mga sasakyan. vehicle.